अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ वक़ार यूसुफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वक़ार यूसुफ़ सुल्तानी। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए उन्वान के साथ और नए इंकशाफ़ात के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत ही दिलचस्प है और आप इस पूरी वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे तो यकीनन आपके इल्म में बहुत इजाफ़ा होगा। आज की हमारी वीडियो एक ऐसी साजिश के मुतल्लिक है जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ की गई, और वो साजिश उन ममालिक की तरफ से की गई जो कि इंसानियत के और मज़हब के, इसके अलावा वो दीनदारी के हवाले से या अपनी दयानतदारी के हवाले से बड़े मशहूर हैं। ये मुसलमानों को बहुत से मसाइल के साथ जिस एक बड़े चैलेंज का सामना है वो है बाहमी इत्तेहाद की कमी। एक खुदा, एक रसूल और एक किताब, एक उम्मत, लेकिन फिर भी उम्मत इतनी पारा पारा क्यों है? इसमें हमारी अपनी कोताहियों के साथ इस्लाम के दुश्मनी भी मेहनत शामिल है। ज़ेर नज़र तहरीर में एक ऐसी ही हकीकत है कि क्यों अभी तक हम एक चांद पर भी मुत्तफिक नहीं हो पा रहे हैं। ये मजमून जुलाई 2010 के उर्दू डाइजेस्ट में शाया हुआ था। नवाब राहत सईद खान 46वीं 1940 की दहाई में हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे। अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें ये अहम ओहदा इसलिए अता किया क्योंकि वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सियासत से लाताल्लुक़ रहकर अंग्रेज़ों की वफादारी का दम भरते थे। नवाब साहब अपनी यादाश्त लिखते हैं कि और ये इंकशाफ करते हैं कि एक बार उन्हें सरकारी ड्यूटी पर लंदन बुलाया गया। उनके साथ अंग्रेज़ दोस्त ने, जो हिंदुस्तान में कलेक्टर रह चुका था, नवाब साहब से कहा कि आइए आपको एक ऐसी जगह की सैर कराऊं जहां मेरे ख्याल में आज तक कोई हिंदुस्तानी नहीं गया। नवाब साहब खुश हो गए। अंग्रेज़ कलेक्टर ने नवाब साहब से पासपोर्ट मांगा कि वो जगह देखने के लिए हुकूमत से तहरीरी इजाज़त लेनी ज़रूरी है। 2 रोज़ बाद कलेक्टर साहब इजाज़तनामा लेकर आ गए और कहा हम कल सुबह चलेंगे। उसने कहा कि हम चलेंगे लेकिन आप मेरी गाड़ी में चलेंगे क्योंकि किसी दूसरी गाड़ी को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। अगली सुबह नवाब साहब और वो अंग्रेज़ मंजिल की तरफ रवाना हुए। शहर से बाहर निकलकर बाईं तरफ जंगल शुरू हो गया। जंगल में पतली सी सड़क मौजूद थी। जूं जूं चलते चलते जंगल घना होता गया और सड़क के दोनों जानब कोई ना कोई ट्रैफिक थी और ना ही कोई पैदल मुसाफिर। नवाब साहब हैरान बैठे इधर उधर देख रहे थे कि गाड़ी आखिर चल रही है और हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा दरवाज़ा नज़र आया। फिर दूर सामने नहायत वसी और अरीज़ इमारत दिखाई दी। उसके चारों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ और दरख्तों की एक ऐसी दीवार थी जिसे अबूर करना नामुमकिन था। इमारत की चारों तरफ ज़बरदस्त फौजी पहरा था। इस इमारत के बाहर फौजियों ने पासपोर्ट और तहरीरी इजाज़तनामा गौर से देखा और हुक्म दिया कि अपनी मोटर वहीं छोड़ें, यानी अपनी गाड़ी वहीं छोड़ें और आगे जो फौजी गाड़ी खड़ी है उसमें सवार होकर जाएं। नवाब साहब और अंग्रेज़ कलेक्टर पहरेदारों की गाड़ी में बैठ के और अब फिर उस पतली सड़क पर सफ़र शुरू हो गया। वही घना जंगल, दोनों तरफ जंगली दरख्तों की दीवारें, और नवाब साहब घबराने लगे तो अंग्रेज़ ने कहा बस मंजिल आने वाली है। आखिरकार दूर एक सुर्ख पत्थर की बड़ी इमारत नज़र आई तो फौजी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और कहा यहाँ से आगे आप पैदल जा सकते हैं। रास्ते में कलेक्टर ने नवाब साहब से कहा याद रखें कि यहाँ आप सिर्फ देखने आए हैं, बोलने या सवाल करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इमारत के शुरू में दालान था, उसके पीछे मुतअद्दिद कमरे थे। दालान के में दाखिल होते हुए एक बारिश नौजवान अरबी कपड़े पहने हुए, सर पर अरबी रुमाल लपेटे कमरे से निकला। दूसरे कमरे में ऐसे ही 2 जवान निकले। पहले ने अरबी लहजे में अस्सलाम वालेकुम कहा, दूसरे ने वालेकुम अस्सलाम कहा और पूछा, हाल अहवाल पूछे। नवाब साहब ये मंजर देखकर हैरान रह गए। कुछ पूछना चाहते थे लेकिन अंग्रेज़ ने फ़ौरन इशारे से मना कर दिया। चलते चलते एक कमरे के दरवाजे पर पहुँचे। देखा कि अंदर मस्जिद जैसा फर्श बिछा है। अरबी लिबास में मलबूस मुतअद्दिद तलबा फर्श पर बैठे हैं। उनके सामने उस्ताद बिल्कुल उसी तरह बैठे सबक पढ़ा रहे हैं जैसे इस्लामी मदारस में पढ़ाते हैं। तलबा अरबी और कभी अंग्रेज़ी में उस्ताद से सवाल भी करते। नवाब साहब ने देखा कि किसी कमरे में कुरान का दर्स हो रहा है और किसी कमरे में बुखारी शरीफ का दर्स हो रहा है। वही बुखारी जिसको हम सियासता में सबसे मोतबर किताब कहते हैं। और कहीं मुस्लिम शरीफ का दर्स हो रहा है,
ایک کمرے میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا اور ایک کمرے میں فقہی مسائل پر بات ہو رہی تھی۔ سب سے بڑے کمرے میں قرآن مجید کا ترجمہ مختلف زبانوں میں سکھایا جا رہا تھا۔ ترجمہ مختلف زبانوں میں سکھایا جانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نوٹ کیا کہ ہر جگہ باریک مسائل پر زور دیا جا رہا ہے، مثلاً وضو، روزے، نماز، سجدہ سہو کے مسائل، وراثت کے مسائل، رضاعت کے مسائل، جھگڑے، لباس، داڑھی کی وضاحت، چاند کا نظر آنا، غسل خانے کے آداب، حج کے مناسک، بکرا یا دمبا کیسے ذبح ہو، چھری کیسی ہو، دمبا حلال ہے یا حرام، حج بدل اور قضاء، نمازوں کی بحث، عید کے دن کیسے طے کیے جائے اور حج کا طریقہ کیا ہے، پتلون یعنی پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے یا ناجائز، عورت کی پاکی کے جھگڑے، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے یا نہیں، تراویح 8 ہیں یا 20 وغیرہ۔ ایک استاد نے سوال کیا، پہلے عربی پھر انگریزی اور آخر میں نہایت شستہ اردو میں، جماعت اب یہ بتائے کہ جادو، نظر بد، تعویذ، کنڈا، آسیب کا سایہ برحق ہے یا نہیں۔ 35-40 کی جماعت بیک آواز پہلے انگریزی میں بولی، ٹرو، پھر عربی میں اس نے یہی جواب دیا، پھر اردو میں۔ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر سوال کیا، الاستاذ، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ استاد بولے، قرآن کی بات مت کرو، روایات اور ورد میں مسلمانوں کا ایمان پکا کرو، ستاروں اور ہاتھ کی لکیروں، مقدر اور نصیب میں انہیں الجھاؤ۔ یہ سب دیکھ کر وہ واپس ہوئے تو نواب نے انگریز کلکٹر سے پوچھا، اتنے عظیم دینی مدرسے کو آپ نے کیوں چھپا رکھا ہے؟ انگریز نے کہا، ارے بھائی، ان میں سے کوئی مسلمان نہیں، یہ سب عیسائی ہیں۔ تعلیم مکمل ہونے پر انہیں مسلمان ملکوں میں خصوصاً مشرق وسطیٰ، ترکی، ایران، ہندوستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، پھر نمازیوں سے کہتے ہیں کہ وہ یورپی مسلمان ہیں، انہیں مصر کی جامعۃ الازہر میں تعلیم پائی ہے اور وہ مکمل عالم ہیں۔ یورپ میں اتنے اسلامی ادارے موجود نہیں کہ وہ تعلیم دے سکیں۔ وہ سر دست تنخواہ نہیں چاہتے، صرف کھانا اور سر چھپانے کی جگہ چاہتے ہیں۔ وہ مؤذن، پیش امام، بچوں کی قرآن پڑھانے کے طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارہ ہو تو اس میں استاد مقرر ہو جاتے ہیں، جمعہ کے خطبے تک دیتے ہیں۔ نواب صاحب کے انگریز مہمان نے انہیں یہ بتا کر حیران کیا کہ اس عظیم مدرسے کی بنیاد اور اس کے اہداف یہ ہیں، مسلمانوں کو وظیفوں اور نظری مسائل میں الجھا کر قرآن سے دور کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ کو جس طرح بھی ہو سکے گھٹایا جائے۔ انگریز نے یہ بھی انکشاف کیا کہ 1920 میں توہین رسالت کی کتاب لکھوانے میں یہی ادارہ شامل تھا۔ اسی طرح کئی برس پہلے مرزا احمد قادیانی کو جھوٹا نبی بنا کر کھڑا کرنے والا یہی ادارہ تھا۔ اس کی کتابوں کی بنیاد لندن کی اسی عمارت سے تیار ہو کر جاتی تھی۔ خبر یہ ہے کہ سلمان رشدی کی کتاب لکھوانے میں بھی اسی ادارے کا ہاتھ ہے۔ اور یہ جو کالم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ ماہنامہ الحیات فروری 2016 میں وہاں پر اس کو شائع کیا گیا تھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو ہم نے کالم آپ کو بتایا ہے، اس میں جو ہمیں معلوم ہوا کہ اغیار کس طرح ہمارے اندر فرقے اور کس طرح سے ہمیں آپس میں الجھا کر اپنے فائدے نکلوا رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دور نازک کے ان تمام مسائل کو دیکھیں، سمجھیں اور اپنے ان مسائل میں الجھنے کی بجائے امت مسلمہ کو ایک نبی، ایک خدا، ایک نبی، ایک کتاب پر جمع کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی ویڈیو انہی باتوں پہ ختم ہوتی ہے۔ نئی ویڈیو آنے تک آپ سب کو اللہ حافظ، فی امان اللہ۔